Continuamos nuestro estudio a través del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estar estudiando, reflexionando sobre el capítulo 17. We continue our journey through the Gospel of John. Today we're going to reflect on chapter 17. John chapter 17. And we're going to be reading the whole chapter, 17 verses 1 to 26. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, versos 1 al 26. Ashley va a estar ayudándonos. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you have given me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you, for I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. I will remain in this world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name that you gave me. None has been lost except for the one doomed to destruction, so that the scripture would be fulfilled. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of this world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is the truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be where I am, and to see the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Thank you. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, háblanos a través de ella, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad, y ayúdanos a recibir esta palabra y a atesorarla en nuestros corazones, para que tu palabra haga efecto, produzca fruto en nuestras vidas. Lord, that we may receive this word and embrace this word, so that the word may bear fruit in our lives. Sanctify us in the truth. Your word is truth. And we ask these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Las oraciones que nosotros hacemos a Dios dicen mucho acerca, revelan mucho acerca de nuestras prioridades. Nuestras oraciones reflejan las cosas que son importantes para nosotros. Las cosas por las cuales nosotros oramos usualmente son las cosas que nosotros más queremos. Las cosas que le pedimos a Dios son las cosas que son importantes para nosotros. La gente por la cual oramos, por lo general, son la gente que es importante para nosotros.
Así que nosotros, si prestamos atención a las oraciones de alguien, vamos a darnos cuenta de lo que es importante para esa persona y quién es importante para esa persona. The prayers we pray say a lot about our priorities, where our priorities are. Our prayers reflect what is important to us. The things that we pray for are usually the things that we want the most. And the people we pray for are usually the people we care about. So if we listen to someone's prayers, we will find out what's important for that person and who is important for that person. ¿Y quién es importante para Jesús? ¿Cuáles son las prioridades de Jesús? ¿Qué es importante para Él? ¿Cuáles son las cosas y las personas que realmente están cerca del corazón de Jesús? What is important for Jesus? What does He care about? Do we want to know what Jesus wants the most? Do we wonder who Jesus cares about the most? La oración que hemos visto aquí en San Juan 17 es una ventana al corazón de Jesús, al alma de Jesús. Y nos dice algo acerca de las cosas y de la gente que son importantes para Jesús. This prayer we find here in John 17. It's a window into the very heart of Jesus. And it teaches us something about the things that, and the people that Jesus really cares about. La primera preocupación de Jesús, lo primero que Jesús habla, lo primero que Jesús pide en esta oración es acerca de la gloria de Dios. Jesús pide que Dios sea glorificado. La gloria de Dios es su honor, es su reputación. La gloria de Dios es la revelación de su poder, de su belleza, de su presencia. Y para Jesús, la gloria de Dios es lo más importante. Lo vemos en la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. For Jesus, his first concern here is about the glory of God. The glory of God is His honor, is God's reputation, is the revelation of God's power and His beauty and His presence. And Jesus' first concern is about the glory of God. La preocupación, la prioridad de Jesús es la gloria de Dios. Jesús ha glorificado a Dios y quiere que Dios continúe siendo glorificado. Jesús ha glorificado a Dios con su vida. Jesús ha glorificado a Dios con su obediencia. Jesús ha glorificado a Dios, nos dice esta oración, revelando la gloria de Dios, revelando a Dios, el carácter de Dios al mundo y a sus discípulos. Jesús ha glorificado a Dios revelando la palabra de Dios. Jesús ha glorificado a Dios haciendo lo que Dios lo envió a hacer. Jesus has glorified God throughout His life, and He wants for God to continue to be glorified. Jesus has glorified God in everything He's done. Jesus has glorified God through His obedience. Jesus has glorified God by revealing God to the world and to the disciples. And Jesus has glorified God by doing what God sent Him to do. Jesús ha vivido toda su vida hasta este momento glorificando a Dios y quiere que Dios continúe siendo glorificado en Él. En la hora de su muerte y de su resurrección, Jesús quiere que Dios sea glorificado. Now, at the end of His earthly journey, at the hour of His death and resurrection, Jesus wants God to be glorified. Jesús existe en unión perfecta con Dios. Así que cuando Dios es glorificado, Jesús es glorificado. Cuando Jesús es glorificado, Dios es glorificado. El apóstol Pablo nos habla acerca de lo mismo en Filipenses capítulo 2. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
La gloria de Jesús es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la gloria de Jesús. Jesus exists in perfect union with God. Therefore, when God is glorified, Jesus is glorified. And when Jesus is glorified, God is glorified. And this is what the Apostle Paul also says in Philippians chapter 2. That every tongue will confess that Jesus is the Lord. The glory of Jesus. Jesus is Lord. For the glory of God, the Father. Lo que Jesús más quiere en la hora de su muerte es que Dios sea glorificado. What Jesus wants the most at the hour of his death is that God may be glorified in him. Y este es un ejemplo de oración y de amor, de devoción por Dios para todos nosotros también. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro ejemplo. El apóstol Pablo nos recuerda lo mismo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Somos llamados a vivir para la gloria de Dios. This is an example for us. Jesus is both. He's our Redeemer and He's the example for our lives. The Apostle Paul reminds us that we are called to live for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Everything you do, do it for the glory of God. We're called to live for the glory of God. Somos llamados a vivir para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser nuestra principal prioridad en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Y de la misma manera que Jesús lo hizo, nosotros damos gloria a Dios obedeciendo su voluntad, haciendo su voluntad y revelando, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas, de la misma manera que Jesús vivió. Just like Jesus lived, just like Jesus did it, we give glory to God by doing His will and by reflecting His character in our lives. Y yo me pregunto si esa es nuestra prioridad, si esa es prioridad de nuestras oraciones hoy. Si la gloria de Dios es la principal prioridad para nosotros en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Porque, hermanos, no hay nada más importante que la gloria de Dios. Y no hay mejor manera de vivir nuestras vidas que vivir para la gloria de Dios. I wonder if that's the way we pray today. I wonder if that's our main concern, our priority. The glory of God. Is the glory of God in our lives the main concern in our lives and in our prayers? Because there's nothing more important than the glory of God. And there's no better way to live than to live for God's glory. Jesús también está orando aquí por sus discípulos. Aquellos que caminaron con Él y que aprendieron directamente de Él durante su ministerio aquí en la tierra. La gente por la cual nosotros oramos es por lo general la gente que es importante para nosotros. Y Jesús tiene cuidado de sus discípulos. Sus discípulos son importantes para Él. Él ama a sus discípulos, los ama profundamente. Él está hablando por ellos aquí en este pasaje de San Juan 17. Jesus is praying for His disciples. Those who walk with Him and learn directly from Him during His earthly ministry. You know, the people we pray for is usually the people we care about. And Jesus cares about His disciples. He loves them very much. Jesús ha cumplido el trabajo que Dios le envió a hacer con sus discípulos. Jesús ha revelado a Dios a sus discípulos. Jesús les ha dado la palabra de Dios. Y ahora que Él está partiendo, Jesús está entregando y confiando a sus discípulos en las manos de Dios. Jesus cares so much about His disciples. He has revealed God to them. He has given them the Word of God. And now He's going away
And he's entrusting his disciples into the hands of God. Jesús le pide a Dios en esta oración que proteja a sus discípulos. Que los proteja de las fuerzas malignas, de las tinieblas que hay en este mundo. Que los proteja de un mundo incrédulo y hostil. Jesús le está pidiendo a Dios que proteja a sus discípulos, que los guarde. Jesus is interceding for his disciples, asking God to protect his disciples as he goes away, to protect them from the evil forces of spiritual darkness, to protect them from an unbelieving and hostile world. Jesús le está pidiendo a sus discípulos, le está pidiendo a Dios que mantenga a sus discípulos santos, santificados, separados y consagrados para los propósitos de Dios a través del poder y de la dirección de la palabra de Dios. Esa es la petición en el verso 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Porque es la palabra de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo la que nos guía y nos mantiene santos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesus is asking God to keep his disciples holy, separated, and consecrated for God's purposes through the power and guidance of God's word. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Because it is the word of God through the ministry of the Holy Spirit that guides us and keeps us holy as we strive to live in obedience to God's will. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word I have kept in my heart that I may not sin against you. Jesús está pidiendo estas cosas para sus discípulos en oración, porque Jesús está enviándolos en una misión al mundo. Jesús le dice al Señor, a Dios en oración, así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Jesus is asking these things for his disciples because he is sending the disciples into the world on a mission. He tells God, as you sent me into the world, now I have sent them into the world. El Señor nos ha enviado una misión y ha intercedido por nosotros para que el Padre nos proteja y nos mantenga santos y nos preserve en el poder de su palabra. Esta es la oración que se aplica a nosotros también, no solo a los discípulos de Jesús, a los 12. El Señor nos ha enviado en una misión. Nos ha enviado a proclamar su nombre. Nos ha enviado a hacerle conocido. Y necesitamos la protección de Dios y la dirección de su palabra para poder cumplir nuestra misión. Estas son las cosas por las cuales Jesús oró. This applies to us as well today. Not only to the 12. The Lord has sent us in a mission. He sends us into the world on a mission. And our mission is to proclaim his name, to make him known. And we need God's protection and the guidance of his word to accomplish our mission. These are the things that Jesus prayed for. And these are the things that we should also pray for constantly. Estas son las cosas por las cuales Jesús oró. Para que Dios nos protegiera. Para que Dios nos guardara y nos guiara con su palabra. Para que pudiéramos cumplir la misión que Dios nos ha enviado a hacer. Que Jesús nos ha enviado a hacer. Estas son las cosas por las cuales Jesús oró. Y son las cosas por las cuales nosotros debemos orar también. Constantemente. Jesus also prayed for the church.
He prayed for us, you and me, the people who were not eyewitnesses of his life and ministry, who were not there when he walked this earth, but that have come to believe in him through the testimony of others. That's the church. Jesús oró también por la iglesia. Él oró por nosotros, tú y yo. Nosotros que no fuimos testigos oculares, no estuvimos allí en su vida, en ministerio, cuando Él estuvo en la tierra, pero que hemos venido a creer en Él a través del testimonio de otros. Él oró por nosotros. Jesus prayed for us. He prayed for our unity. He prayed that we would be one. ¿Y qué fue lo que Jesús pidió para la iglesia? Unidad. Jesús oró para que fuéramos uno. Y la unidad por la cual Jesús oró básicamente consiste en tres cosas. The unity that Jesus prayed for consists in three things. Tres cosas. En primer lugar, que estemos unidos, que seamos uno en propósito. Que todos nosotros estemos buscando hacer la voluntad de Dios, viviendo para la gloria de Dios y cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Así vivió Jesús en unidad con el Padre, en unidad de propósito. Firstly, unity means that we may be unified in purpose. All of us seeking to do God's will, living for God's glory, and fulfilling the mission that God has given us. That is how Jesus lived, one with the Father, one in purpose. That is how we're called to live. En segundo lugar, Jesús oró para que estuviéramos unidos en amor, amándonos los unos a los otros, así como Jesús nos amó. The second aspect of this unity is that we may be unified in love, loving one another as Jesus loved us. The bond of love brings unity to the church. En tercer lugar, Jesús oró para que estuviéramos unidos en el Espíritu. Y la unión en el Espíritu significa que a través del Espíritu Santo nosotros podamos participar en la vida y la comunión de la Trinidad. Unión en el Espíritu significa que Dios mismo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Así como tú en mí y yo en ti, dice Jesús. Así, de la misma manera, nosotros en ellos y ellos en nosotros. The third aspect of this unity that Jesus prayed for is that we may be unified in the Spirit. That through the Holy Spirit we may participate in the life and communion of the Holy Trinity. Unity in spirit means that God Himself lives in us and we live in Him. Just as Jesus lives in the Father and the Father lives in Jesus, the Father, the Son, and the Spirit live in us and we live in them. Jesús pidió por estas cosas, por unidad para la iglesia, unidad de propósito, unidad de amor y unidad en el Espíritu. Jesus asked for these things, for this kind of unity, a unity that has three aspects. Unity in purpose, unity in love, and unity in spirit, in the life of the Spirit. Y Jesús oró por estas cosas, porque a través de nuestra unidad, nosotros, la iglesia, entonces podremos dar un testimonio poderoso acerca de Jesús al mundo. Para que el mundo crea, dice Jesús, que tú me enviaste.
Es a través de nuestra unidad que el mundo puede venir a creer en nuestra proclamación. Si no demostramos unidad, no tenemos credibilidad. Jesus asked for these things because through our unity, we, the church, will give a powerful testimony of God and Jesus to the world. It is through our unity that the world can come to believe in our proclamation. If we have no unity, we have no credibility. Y hacia el final de su oración, Jesús pidió por algo más. Jesús pidió que un día nosotros estemos con Él para que veamos su gloria. La gloria que el Padre le dio desde antes de la creación del mundo. Jesús quiere que nosotros estemos con Él un día para contemplar su gloria en la presencia de Dios. Towards the end of the prayer, Jesus asked for one more thing. He asked that one day we may be with Him where He is now to see His glory. The glory that He has received from the Father before the creation of the world. And He wants us to be with Him to contemplate His glory in the presence of God. Estas son las cosas por las cuales debemos orar. Estas cosas deben ser prioridad en nuestras oraciones. Debemos orar por unidad. Unidad de propósito, unidad de amor, unidad de espíritu, en el espíritu. Para que el mundo crea en nuestra proclamación, en nuestro testimonio acerca de Jesús. Y debemos orar para que un día podamos estar con Jesús y contemplar su gloria en la presencia de Dios para siempre. Debemos orar para que el nombre de Dios sea glorificado siempre a través de nuestras vidas. These are the things we should be praying for. These are the things that should be our priority in our prayers. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. We should pray for unity. Unity of purpose, unity of love, and unity in the Spirit. So that the world may believe in our testimony about Jesus. And we should pray that one day we may be with Jesus and contemplate His glory in the presence of God forever. Estas deben ser nuestras prioridades. Estas fueron las prioridades de Jesús en oración. And the Spirit and the church said, Amen. Come, Lord Jesus. Y el Espíritu de la Iglesia dice, Amén. Ven, Señor Jesús. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Fórmanos con tu palabra. Háblanos. Renuévanos, transfórmanos. Que esta palabra y esta oración pueda informar y transformar nuestras oraciones. Lord, thank you for your word. That we may receive this word and that this prayer of our Lord Jesus may inform and transform our prayers, our priorities, and our requests before you. Gracias por Jesús, por su vida, por su amor, por su obediencia sacrificial. Porque aún en la hora de su muerte, Él pensó en nosotros. Thank you for Jesus. Even in the hour of his death, he was caring for us. He was thinking about us. En el nombre de Jesús. Amén.